kama janfa min tun labɛnnen bɛ maaw kama maa minnu dara yɛlɛma na maa minnu dara a ŋaniya la k'u nin di k'u joli di k'u ka waati di k'u wɔsi di o yɛlɛma o taara ka bama yɛlɛma k'a kɛ maa damadɔ mako ɲɛ n'a ye faso halakili kan ani o jamanadenw sugusugumali k'o kɛ ɲɔgɔn fa kan élection ko sababu maa minnu ye nin baara jugu kɛ o dun nakun tun ye ko fitinɛ min wolola fanga bin na Mali kɔnɔ k'a sababu bɔra kalata kɛcogo jugu de la ko ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛ Mali kisi o ma pewu u taara fɛɛrɛ min miiri ka na n'a ye ka n'a da faso jama tɛgɛ kɔnɔ k'a ka sira di o ka kɛ o ye ɲɔgɔn fa talen ye k'a kɛ sariya ye ko CNT ka voter an badenw hinɛ banna pewu o suba kan fɔlɔ olu de wililen bɛ bi farilankolonya kumaw la bɔlɔnkɔnɔnaw la CNT Mali janfa nafolo dir'u ma ni sariya ye tunkarankew janfana jamana kun bɛna lafiya malidenw ko min ka kɛ assise nationale a ma k'o ye u ye Mali janfa u ni CEDEAO do u ni Faransi do u ni fangakɔrɔ mɔgɔw a kɛra olu de sago ye fangakɔrɔ mɔgɔw balimaw e ma dɔn ninnu tigɛra Maliyɛn na e ma dɔn ninnu tigɛra Maliyɛn na fangakɔrɔ mɔgɔw ye jɔnw ye Choguel sen t'a la wa ATT tile ma fɔ a kɔ Alpha tile ma fɔ a kɔ Musa tile ma fɔ a kɔ IBK tile ma fɔ a kɔ ministre porte-parole du gouvernement accord d'Alger a y'a sɔrɔ Choguel de ye porte-parole ye Choguel de tun b'a ci kan lase jamanadenw ma le même accord d'Alger ka tila ka opposition lagosi IBK ka Faransi taga la k'u ka fara cɛkɔrɔba in na ko tile de don dɛ ko tile min bɔlen filɛ nin ye n'o ye IBK tile ye n'a bɔra ka ban ko hali n'i bɛ gata jukɔrɔ k'i b'a yelen ko opposition ye hasidiw de ye wa ko danbe t'u la u jogo ko danbe tanya baara don indigne o fangaw de kɔnɔ 600,000 tununi o gɔngɔn wulilen b'a nɔfɛ an ka nafolo taara min halisa kuma bɛ kiri la an balimaw o n'a ta bɛɛ maaw bɛ ka sɔrɔ ka n'o maa kelen de jɔ an ɲɛ kɔrɔ ko a ka Kayamagan kura filɛ k'a ma deli ka fanga si kɛ Mali kɔnɔ Maliyɛnw ɲɛ kɔrɔ u ma taa jɔ Somaliyɛnw ɲɛ kɔrɔ ka nin fɔ u ma taa Pakistan ka taa jɔ olu ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ ko maa kura don fo ka n'o maa kelen jɔ Maliyɛnw de ɲɛ kɔrɔ ko Kayamagan kura filɛ nin ye ko nin ye ni siɲɛ fɔlɔ de ye a ma deli ka participer gouvernement na a ma système foyi kɛ a kurakurani CV kurakurani a filɛ nin ye nin de ye Mali kura ye a yɛrɛ b'a kama ye an ka ko ale ye maa kura ye n'a yɛrɛ bɛ kuma ko fangakɔrɔ ka mɔgɔw fangakɔrɔ ka mɔgɔw de don fangakɔrɔ ka mɔgɔw de tɛ fɛn nin a yɛrɛ b'o kuma fɔ baba an balimaw CNT ye gouvernement ka sɛbɛn ta u ye sɛbɛn min kɛ Bako Jikɔrɔni n'o sɔrɔ y'a fɔ cogo min so dibi la janfan kama halaki kama gouvernement ministre caman bɛ yen minnu t'a kalama i n'a fɔ CNT la kuma fɔra cogo min ka gouvernement ministre administration territoriale k'o kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye
a ko kɔnɔna la maaw b'a ɲininka ko loi électorale ko bɛ cogo min a tɛ se ka jaabi di maa si ma ka sababu kɛ a tɛ foyi kalama la parti politiques mana wele k'a ɲininka a tɛ se ka jaabi d'u ma société civile mana ɲininka a tɛ se ka jaabi d'u ma une loi électorale élaborée par un gouvernement à l'insu du ministre de l'administration territoriale. Ah Allah, un balmou. Une loi électorale, min d'abord kalata kelikama malikono. Au kata seben, parti politique ou ta kalama. Otigi magobe muna ni falite. Société civile ta kalama. Voilà pourquoi Saria sera Sentela a dit la commission loi le 6 avril. Où il y a bla parti Bema. Ani société civile Djekulu Bema. Mogo keme fla ani mogo bi woro yo de bisimla Sentela ou lame. Au ka hakna ibuye Saria inka. Akalani kofe. Mama welela a betara fo naye ni voté abi maliti bogo bogo wa jamana denw bi wuli kabi kalata ma se ni mi kɛ balawu ye ni sariya ye élection tɛ se ka kɛ ko u ye voté expert baw ɲininka constitutionnalistes nana sigi professeur d'université nana sigi ko ye pourtant kuma min bɛ maaw da nkalon kuma tɛ ni sariya ye ni ye kuma suli ye faso ma fɔlɔ a y'a lajɛ a k'a bolo yɛlɛma n'a ye CNT tilala ka daga kura de sigi ka malo kura san ka ji kura ɲini ka dɔgɔ ɲini ka segin tobili kan amendement 92 ka sariya bila propre la k'a di jamanadenw ma. Quelle humiliation, quelle honte. Même la rédaction de ce projet de loi est une honte pour le Mali. C'est très grave. Et puis, bon, comme il y a des gens qui ont fait des choses, sinon, Mahoma Bey, premier ministre, n'a fait qu'au Tigui Samé. Qu'au Tigui Baye Kalama, à ma qualité, Mitara Sigue, Radio La Wali Telela, Kabe, Sarien Mangutu. Hakilma Shitseka, Sarien Mangutuke. Au-delà, Aéré Kemek qui est Mamoun te bien kalama. Olu de ba la ko be gombele peinture kana ko ba jom ko ya. Nyana ko mo boutan nyona sira kan quoi. C'est grave. Ambalmo. Sente barake. Ibe kuma be me mo munu be ka kuma loin ka ko be gouvernement défendre ko la. Ibe kuma be meuda. Uba saria mankutu. Oh, Maliens sago de Kerakono, Maliens kuma fera geta, Tungorankeo, Slameo sago Kerakono, Ibi kuma beneuda. Nga, utu bolo da article chika, koni article, komega kuma mifoka article flani. Iba mankutu meme, utu article chifo. Ce qui veut dire que, ouere, mamounumbe kumana, nya fo yengo mogo kalalamate sariyan mankutu ke. Mama ba kumana a kelen tei mi yɛrɛ ɲɛ dara hali loi in kan fo sisan kuma tɛ k'a kalan k'a kɔrɔ dɔn hali n'u y'a kalan u t'a kɔrɔ dɔn olu de bɛ ka kuma sinon hakili dɔɔni bɛ maa o maa la o bɛɛ y'i da de premier ministre kanuba caman bɛ yen minnu b'u yɛrɛ kalama u bɛ sariya in kɔnɔ kuma dɔn u y'u yɛrɛ bonya k'u da de. Il ne peut pas sortir. N'y a pas de là. Coronia est là. Et puis c'est grave. Donc, Barakera Sente fait. On est à comment bella si auma en a sigité mené. Kake Jamana de Sagoye. Kata dit. Primature là. Dossier Asera Assimi Goïta Asera Telekono.
kuma cayara nga kuma sɛbɛn ma caya kalo-kalokanw don asimi kana voter ni ye ni voter i ye Mali janfan ni ye ni voter Maliens refondation Mali croix fɛn sababu Assimi Goïta a fana ye a baaraɲɔgɔnw wele ka sariya yir'u la CNT ye baara min kɛ ani shogɛlimanto minnu merunen bɛ woni kɔnɔ ni M5 yɛrɛ tɔgɔ tɛ se ka wele u la bilen ka sababu kɛ M5 t'u fɛ bilen o maa damadɔni u bɛ kule min na yala dalilu dɔɔni b'u ka kuma na wa Assimi aussi a y'a ɲɛɲini k'o fana ɲɛdɔn olu fana ye u ka fɔta lamɛn k'u ka sɛbɛnninw ta la ka lajɛ ka sariya in kalan ka CNT ka kuma ta jamanadenw ye min fɔ experts ye min fɔ k'a lajɛ k'a fɔ président a baara ta CNT a ma fili baara in na dɛ ni sariya in n'a tɛmɛna Mali bɛ ci bɔgɔ fɛn bɛɛ tɛ Mali kɔnɔ a bɛ juguya Côte d'Ivoire ta ye parce que Côte d'Ivoire guerre civile min wulila élection ko la sariya tun ka ɲi nka waleya cogo jugu de kɛra nka nin na sariya jamanadenw ka ɲɔgɔn faga de dilannen bɛ k'a kɛ sariya ye ko ka voter o bɛɛ kɔfɛ président sɔrɔla ka bigi ta Kuluba ye an balimaw ye k'u gadi sa à Numangolo, sera-t-il donné à complet de révérend Djengene, conseiller Siglembe à Nyekoro, Kabigi da Seben Fraka, à Koni Maldeon Kochomi, et à Zimigote. Oya Soroton et Halimienga Kandege, Asminegeni Kama, Kayala Mienga Dugula. Ah non, mienga abe ambaka kobela nere moke kwe mienga de. Ayi bedla dege. Gouvernement be barala adi Assimi anye flanu de mbalmado nyere dedo. Nyena baka chorbala hamna service ke. Ma sebe ba nyere kun commencer ka mienga kame. Ya Allah. C'est grave. Yoro kam. Ambalmo aya wala kuna katana e journal officiel la tata bambo ba fa cogo mi sebe a bora assemblée la kata kuluwa maldenw ga yɛrɛma hɔrɔnya dambe hakili sigi basigi a jigina dugu kɔnɔ yɔrɔ min jamanadenw ko sige jalow kulela Burama Sumano ko kabako a ka anniversaire kun bɛ yen ha ko tabarikala jalow kulela fan bɛɛ fɛ Mali seleke fantan naani bɛɛ jamanadenw ko alhamdulilayi min ye hɛrɛ don ne ye faso kɔnɔ an kisira joli bɔn ma an balimaw depuis lors jamanadenw n'a y'a sɔrɔ a kɛra u sago ye walima n'a ma kɛ u sago ye Adema PSJ